को अनाई मंत्री का कुमारा उल्लास मनारे वीर स्वर्ग सुना शिरा दश दिग को अनाई मंत्री का कुमारा उल्लास मनारे वीर स्वर्ग सुना शिरा दिग भ्रमण करे हिंसा क्रोध नाई हृदय रे बुली बुली पहुँचिले उद्यान बनारे उछुली पड़ई जेने सुगंध बासारे बुली बुली पहुँचिले उद्यान बनारे उछुली पड़ई जेने सुगंध बासारे नाना जाति कुसुमा किणीने उठाए जनमना मु तो अनेक दूर चली आसिली ए उद्यान रे किसी क्षण भ्रमण करी चली जीवी अन्य दिग को एठार किसी क्षण विश्राम करे तापरे जीवी उद्यान मध्य जड़े नारी कंठस्वर पुणी डाकु अच्छी रक्षा कर ना ना से कौन से विपद थी पारे जाए जाए देखे कौन है बागा कार्य पुणी दौचु बागा मरण को नाई की बे भय अरे नाई बे भय अरे मो परिचय जानिबा को चाहूछु ताहेले निश्चय तो अभिलाष पूर्ण करिबी ताहेले सुनि जा मोर परिचय कहि जा नाम मोर प्रसाद वीर अबे हाँ आउ तो परि राक्षस मानक पई मु हेउछि कालचम फसाइलो रे मुख फसाइलो सामान्य मेथर टोका है तू पुणी ए बघार कालचम अबे हाँ अबे गालो चिपिले दूध तू पुणी ए बघार कालचम
ମହାରାଜ ତୋତେ ମୁଁ ମାରିଦେବି। ଆରେ ଦେଖିବି କେମିତି ତୁ ମତେ ମାରୁଛୁ। ଆରେ ଏ ଝିଅ ମାନେ ତୋର କି ଦୋଷ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଅଛ? ତୋ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ? କୋଉ ଝିଅ ମାନେ? କୋଉ ଝିଅ ମାନେ? ଏ କୋଳେ ଯୁଗର ଝିଅ କଥା କହୁଛୁ ତ ତୁ? ଆରେ ଦେଖ 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 ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଏ କୋଳେ ଯୁଗର ଝିଅ ମାନେ ଅଧା ରଙ୍ଗଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠିବା ମୋ ଭଳି ମରଦ ଟୋକାଟ ସହିବ କେମିତି? ଆବେ ରାକ୍ଷସ କେମିତି କେମିତି ଏଇ ବଡି ବଡି କଥା କହୁଅଛୁ? ଆରେ ତୋ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ବି ଲାଗୁନି? ଲଜ୍ଜା ଆବେ ହଁ ପୁଣି ମତେ ମହାରାଜ ତୋ କଥା ଶୁଣି ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଧମନୀରେ ଯେବେ ତୋର ବହୁତ ରକ୍ତ ଉଠସ୍ତ୍ର ହେଇଯାଉ ଯୁଦ୍ଧର ପରୀକ୍ଷା। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ହେଇଯାଉ ଯୁଦ୍ଧ। ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହବ ତାର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ, ଆଉ ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ତାକୁ ତାକୁ ଏ ରୂପଶ୍ରୀ ମିଳିବ। ମହାରାଜ ଚିକନି ମାଲଟା ମିଳିବ। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ହେଇଯାଉ ଯୁଦ୍ଧର ପରୀକ୍ଷା।